बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान की IRGC ने अमेरिका को ऐसा बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि दुनिया हैरान रह गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हो चुके हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 39 तैयारे, वो भी अमेरिका के। अब तक तो अमेरिका इंडिया से ही ये कह रहा था कि तुम्हारे 7 तैयारे गिर गए। डोनाल्ड ट्रंप मुस्तकिल बोला था तुम्हारे 9 तैयारे गिर गए। अब अमेरिका क्या कहेगा? उसके तो ईरान ने 39 तैयारे तबाह कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अमेरिका को 29 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ एक और हैरानकुन बात ये सामने आ रही है कि अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल साइट्स और मिसाइल ठिकाने अभी भी पहले की तरह फाल हैं और वो बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहे हैं। ये दावा दोस्तों ईरान नहीं, खुद अमरीकी रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें जो जारी की गई है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक अमरीकी कांग्रेसमैन ने रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि हमने ईरान के साथ जंग में 1 माह पहले तक 39 तैयारे खो दिए हैं और उनमें से तो कुछ जहाज़ ऐसे हैं जिनकी कोई जगह नहीं ले सकता। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के साथ जंग में अपने 39 तैयारे गंवा दिए हैं और कुछ ऐसे स्पेशल और यूनिक तैयारे जिनकी जगह कोई दूसरा जहाज़ नहीं ले सकता। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ऐसे कीमती और ख़ास तैयारे ज़ाया हो गए हैं जिनका नुकसान दोस्तों मामूली नहीं था। ये बात अमेरिका के कांग्रेसमैन यानी वहाँ के ही एक रुकने पार्लियामेंट खुद कहते नजर आ रहे हैं। ये डेमोक्रेट्स पार्टी के रुकन हैं और उनसे मुताल्लिक खबरें भी सामने आई हैं। और दोस्तों आप देखिए कि लिखा है कि एड कैसन ने कहा है कि 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपने 39 तैयारे खो दिए। उन्होंने एक अमरीकी दिफाई अशात की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात बताई, यानी दी वॉर जोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमने तकरीबन 39 जहाज खो दिए हैं। और ये दोस्तों एक पुरानी रिपोर्ट बताई जा रही है जो तकरीबन 1 माह पहले सामने आई थी, मगर उस वक्त दोस्तों इस पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने हैरिट से सवाल किया, क्या पेंटागन ने इन तमाम तैयारों की मुरम्मत और देखभाल के अखराजात का हिसाब लगाया है? हैरिट ने जवाब दिया, जनाब कुछ अखराजात तो हैं, लेकिन मैं आपको ये तहरीरी तौर पर बताना चाहता हूँ कि वो ख़ास तौर पर क्या है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारों की मुरम्मत का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल काम है। यानी दोस्तों अमेरिका की पार्लियामेंट में मुसलसल सवालात हो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत से पूछा जा रहा है कि भाई ईरान के साथ जंग में आपने क्या किया, हमारा कितना नुकसान हुआ और अब आप इस पर क्या कहते हैं? क्या आपने पहले इसके बारे में सोचा भी था कि ईरान की जंग के क्या समारात निकलेंगे? दोस्तों US टुडे के मुताबिक पेंटागन ने ईरान जंग की लागत अब बढ़ाकर 29 अरब डॉलर कर दी है, जबकि ये जंग अभी 9 हफ्ते पहले ही शुरू हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ट्रम्प इंतजामिया ने इस लागत का अंदाज़ा 25 अरब डॉलर लगाया था। यानी आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर ये 4 अरब डॉलर बढ़ गई है। पेंटागन के कायम मकाम निगरान जॉर्ज हेटल्स 3 ने हाउस पेपर प्रेस कमेटी को बताया कि हमें लगता है कि यह रकम 29 अरब डॉलर के ज़्यादा करीब है। यानी दोस्तों आप देखिए कि पेंटागन की रिपोर्ट में पहले ये कहा गया था कि हमारा नुकसान 25 अरब डॉलर हुआ है और अभी इस रिपोर्ट को आए सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था और अब अमेरिका का पेंटागन यानी वजारत दिफा एक एक करके बातें सामने ला रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक साथ ये कह दें कि हमारा 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो गया है तो दोस्तों पूरा मुल्क ही उन पर चढ़ दौड़ेगा। इसीलिए आप दोस्तों देखिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता शुमार सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि असल नुकसान कितना हुआ है। अभी दोस्तों आप देखिएगा ये नंबर आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे ये भी बताया गया है कि अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान का वैसा नुकसान नहीं पहुंचा जैसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। यानी एक तरफ अमेरिका को 29 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और 39 से ज़्यादा उनके तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिसमें बहुत से सोफिस्टिकेटेड तैयारे हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जबकि दूसरी तरफ ईरान को कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के खुफिया इंटेलिजेंस जायजे ये जाहिर करते हैं ईरान के पास अपने हुर्मस के साथ साथ 33 में से 30 मिसाइल साइट्स अब भी ऑपरेशनल रसाई मौजूद है। यानी ईरान के 33 मिसाइल साइट में से 30 साइट अब भी ईरान के पास हैं और वो बिल्कुल फ़ाल हैं। वहाँ से मिसाइल फायर किए जा सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ती के मिसाइल ज़खायर का तकरीबन 70% हिस्सा भी ईरान के पास अभी भी मौजूद है। ये बात ट्रम्प और पीट हेग्सेट के उन अवामी दावों के बिल्कुल बरक्स है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इसके अलावा ईरान के पास अभी भी अपनी तकरीबन 90% ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़ख़ीरा और लॉन्च सहूलियात तक भी रसाई बरकरार है, जिन्हें दोस्तों या तो अब जुज़वी या मुकम्मल तौर पर फ़ाल समझा जा रहा है। यानी ईरान के ज़ेर ज़मीन मिसाइल लॉन्चर मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, जहां से वो मिसाइल लॉन्च करते हैं वो साइट्स भी पूरी तरह महफूज हैं। अमेरिका के मुसलसल हमलों के बावजूद हमले कैसे किए गए, इस बारे में भी दोस्तों रिपोर्ट सामने आई हैं। ईरानी ज़राए के हवाले से इलाकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक
اس علاقوں میں ایران کے ایک زیر زمین میزائل بیس پر جنگ کے دوران تقریباً 20 بار حملہ ہوا۔ اور دوستو یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اس سائٹ کے اوپر 20 بار لگاتار حملہ ہوا، یعنی اوسطاً ہر 2 دن بعد ایک حملہ وہاں ہوتا رہا۔ ان حملوں میں B-2 اور B-52 طیاروں سے بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ اور دوستو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بم استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے GBU-57 وہ بالکل اپنے نشانے پر لگتے ہیں۔ لیکن دوستو اس میں کیچ کیا ہے؟ اس میں کیچ یہ ہے کہ اس شدید بمباری کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ یہ مقام ہر بار چند ہی گھنٹوں کے اندر دوبارہ فعال ہو جاتا تھا۔ اس علاقے کے اندر دوستو ایک رہائشی نے یہ بتایا کہ قریب کے پہاڑوں پر رات کے وقت بار بار حملے ہوتے تھے اور اگلی صبح بھی اس علاقے سے میزائل فائر ہوتے دیکھے گئے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے لوگ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں امریکہ اور اسرائیل مل کر حملے کر رہے تھے وہاں ان کا مقصد ایران کی تمام نیوکلیئر سائٹس اور میزائل سائٹس کو تباہ کرنا تھا، تاکہ جہاں سے میزائل لانچ ہوں وہ سب ٹھکانے ختم کر دیے جائیں۔ اس لیے وہ میزائل لانچر کو نشانہ بنا رہے تھے۔ لیکن دوستو جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہوا میں تیر چلا رہے تھے۔ لیکن دوستو ایران کے اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ حملے تو وہ کر رہے تھے اور ہر 2 دن میں حملے ہوتے تھے، اور یہ کوئی معمولی حملہ نہیں ہوتا تھا، بہت خطرناک حملے ہوتے تھے۔ B-2 بمبار جیسے طیاروں سے حملہ کیا جاتا تھا، یعنی ایسے بمبار جہاز جو بم برساتے تھے ان سے حملے کیے جاتے تھے۔ لیکن جتنی بار بھی حملہ ہوا ہر حملے کے کچھ ہی وقت بعد اسی جگہ سے دوبارہ میزائل لانچ ہوتے دیکھے گئے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ IRGC انجام دیتی رہی، یعنی ایران نے اپنے زیر زمین بنکر اس انداز میں بنائے ہیں کہ امریکہ کی شدید گولہ باری اور بمباری کے باوجود وہ آج بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دوستو امریکہ کا کیا حال ہوا؟ امریکہ کے مہنگے مہنگے طیارے تباہ ہو گئے، بڑے بڑے جدید ٹیکنالوجی والے اگلی نسل کے یعنی 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر 39 سے زیادہ، دوستو تصور کیجئے 39 سے زیادہ طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور دوستو یہ نقصان کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا پیسہ ہے کہ ناسا کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوستو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے سائنس پروگراموں میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ناسا کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً $25 ارب کے آس پاس ہوتا ہے، اور اب جو نقصان بتایا جا رہا ہے وہ 25 ارب کراس کر چکا ہے، 29 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ اور دوستو یہ سب کچھ صرف 1 مہینے میں 40 دن کی اس جنگ میں ہوا ہے، اور امریکہ نے اس 40 دن کی جنگ کے اندر یہ $29 ارب پھونک دیے ہیں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صرف ابتدائی رپورٹس ہیں، یعنی آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں بار بار یہ اعداد و شمار بڑھتے ہوئے دکھائی دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان صرف $229 ارب تک محدود نہیں، بلکہ اصل رقم اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی امریکہ کو ایسا خوفناک نقصان ہوا ہے جسے وہ خود ایران کو پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ نقصان ایران کا تو نہیں امریکہ کا ہو گیا ہے۔ ایران میں وہ میزائل لانچر تباہ کرنا چاہتے تھے مگر وہ ایسا نہیں کر سکے۔ مختلف امریکی رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ ایران کے پاس اب بھی اپنی 90% میزائل صلاحیت موجود ہے۔ ان کے 33 میں سے 30 میزائل لانچر اب بھی بالکل ٹھیک ہیں اور وہاں سے میزائل لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات ایران کی نہیں بلکہ خود امریکہ کی رپورٹس میں کہی جا رہی ہے، یعنی امریکہ خود مان رہا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی لڑنے کے لیے باقاعدہ ساز و سامان موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو روکنے کے لیے بھاگے چین پہنچے ہیں، کیونکہ ایران کی جنگی صلاحیت ابھی بھی قائم ہے اور اسے توڑا نہیں جا سکا۔ اور دوستو آپ دیکھیے کہ امریکہ چین سے اب منت سماجت کر رہا ہے کہ آپ ایران سے کہیں کہ وہ آبنائے ہرمز کھولے، اس جنگ کو اب ختم کرے اور ڈیل پر سائن کر لے۔ اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی، ملتا ہوں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔